Interlude 1. Normally, the performer of the action or the agent comes first and is made the subject of the verb, and then we use the action form of the verb. The other person or thing is made the object of the verb. Consider test example. The boss invites her to the party. The construction company is Stadion Road employ 300 people. However, if you want to focus on the person or thing affected by the action, you make the person or thing the subject of the sentence and use the passive voice. She was invited to the party by the boss. 300 people are employed by the construction company in Stadion Road. When short, we use the passive voice in preference to the active. We often prefer to use the passive voice when 1. We do not know who the agent is. Example, I don't know who did it, but my pet rabbit has been let out. I had the feeling that I was being followed. Instead of, I don't know who did it, but someone has let out my pet rabbit. I had the feeling that somebody was following me. 2. When it is obvious to the listener or reader who the agent is. Example, I had been instructed to remove all the ashtray. She discovered that she was being paid less than her male colleagues. Instead of, my boss had instructed me to remove all the ashtray. She discovered that the firm was paying her less than her male colleagues. 3. When it is not important to know who the agent is. Example, do you want a lift? No thanks, I am being picked up. Instead of, do you want a lift? No thanks, someone is picking me up. 4. When the agent has already been mentioned. Example, in the next session of Parliament, new law will be introduced aimed at stopping domestic violence. Instead of, in the next session of Parliament, the government will introduce new law aimed at stopping domestic violence. 5. When people in general are the agents. Example, all the Beatles records can be borrowed from the Central Library. Instead of, you can borrow all the Beatles records from the Central Library. Artinya, biasanya pelaku tindakan atau agen didahulukan dan dijadikan subjek dari kata kerja, dan kemudian kita menggunakan bentuk aktif dan kata kerja. Orang atau benda lain dijadikan objek dari kata kerja. Pertimbangan contoh berikut. Bos mengundangnya ke pesta. Perusahaan konstruksi di Stadion Road mempekerjakan 300 orang. Namun jika Anda ingin berfokus pada orang atau benda yang terpengaruh oleh tindakan tersebut, Anda membuatnya orang atau benda subjek kalimat dan menggunakan suara pasif. Dia diundang ke pesta oleh bos 300 orang dipekerjakan oleh perusahaan konstruksi di Stadion Road. Kapan sebaiknya kita menggunakan suara pasif daripada yang aktif? Kami sering lebih suka menggunakan suara pasif saat 1. Kami tidak tahu siapa agennya. Contoh, saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi kelinci peliharaan saya telah dilepaskan. Saya merasa sedang diikuti. Alih-alih,
Saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi seseorang telah melepaskan kelinci peliharaan saya. Saya merasa ada yang mengikuti saya. 2. Ketika jelas bagi pendengar atau pembaca siapa pelakunya. Contoh, saya telah diinstruksi untuk membuang semua bagi. Abu dia menemukan bahwa dia dibayar lebih rendah dari rekan pria alih-alih. Bos saya telah menentukan saya untuk menghapus semuanya. Abu dia menemukan perusahaan itu membayarnya lebih rendah daripada rekannya. 3. Saat tidak penting untuk mengetahui siapa agennya. Contoh, apakah Anda ingin tumpangan? Tidak, terima kasih, saya dijemput. Alih-alih, apakah Anda ingin tumpangan? Tidak, terima kasih, seseorang menjemputku. 4. Ketika agen telah disebutkan. Contoh, dalam sesi parlemen berikutnya undang-undang baru akan diperkenalkan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Alih-alih, dalam sesi parlemen berikutnya pemerintah akan memperkenalkan undang-undang baru yang ditujukan mengantarkan kekerasan dalam rumah tangga. 5. Ketika orang pada umumnya adalah agen. Contoh, semua rekaman The Beatles dapat dipinjam dari perpustakaan pusat. Alih-alih, Anda bisa menjamin semua rekaman The Beatles dari perpustakaan pusat.